Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya rabb, berikan kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ketiga di pembelajaran kitab Nahwu jilid 2. Dan kita masih melanjutkan pembahasan nasbul mudhari' bi an al-mudmarah. Nasabnya fi'il mudhari' dengan adanya an yang disembunyikan. Yang pertama, ba'da lam ta'lil, selepas lam alasan. Hukumnya boleh, an-nya disembunyikan, tidak wajib. Contohnya umum. Naila, jelas tuh. Jalastu li astariha. Saya duduk. Saya duduk untuk beristirahat. Li astariha lam Eh, harfu lam harfu jarrin harfu jarin li ta'lil, untuk oleh alasan. takdir. Nah, Astariha astariha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamit ta'lili. astari uh, wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. wa fa'iluhu dhamir. Fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Jadi hanya disembunyikan ba'da lam ta'lil bi an mudmaratan jawazan ba'da lam Jawazan. ta'lil. Syukran. Naila. Afwan Ustaz. Yang kedua, ba'da lamil juhud, setelah adanya lam juhud. Annya wajib di sini hukumnya disembunyikan setelah adanya lam juhud. Lam pengingkaran yang fungsinya juga penguat ya. Penguat dari penafian sebelumnya. Lam juhud harus ada penafian sebelumnya. Itu makana, itu fi'il madhinya. Yang kedua, lam lam akun, penafian juga kan. Contohnya Ummul Kardinah, lam juhud makana. Makana sadiqu liyahuna sadiqahu. Tidaklah teman itu akan Tidaklah akan mengkhianati. akan mengkhianati temannya. Mana lamul juhudnya Ummul Kardinah? Lanjutnya pada liyahuna. Liyakhuna. Sebelumnya ada penafian Makana. makana. Makana penafian lam juhud, penafian jadi sebagai penguat pengingkarannya. Artinya pengingkaran kan, Nah, tidaklah pantas seorang teman itu mengkhianati temannya. Lam juga sama harfu lam harfu harfu jar jar harfu jar ya. lil juhud, untuk Lam fungsinya dijuhud untuk pengingkaran. pengingkaran. Yakhuna Yahuna fi'lu mudhari'un mansubun bilam mansubun, bukan bilang. bi an Mansubun dengan an. bi an. Mana annya? Hanya mutmaratan Maratan wujuban wujuban wujub ba'da lam, ba'da lam ta'lil. bukan lam ta'lil. Astagfirullahaladzim, Kak. Ba'da lam juhud. Lam juhud tuh. Ya, lam ta'lil sudah tadi. Tidak, Ustaz. Pengingkaran tuh. Ba'da lamil juhud. Lam ta'lil udah tadi. Sudah ya yang Di pertama. astari. Ya. Ba'da lamil juhud. Lagi ya. Ya, Yakhuna fi'lun yahuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an. ah, mud mud
mudmaratan jawazan ba'da. Wujud. Hah? Wujud kan? Oh ya, wujuban ba'dal lam juhud. Lam sukut. Wa alamatun nasbih. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Wa fa'iluhu dhamir. Ah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Atau untuk mudhari' lam Lam akun li urafiqa asyra. asrarah. Saya tidak akan berteman dengan Nah, saya tidak akan berteman dengan orang yang jahat. orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Dengan orang-orang jahat. Hmm. Ini urafiqah lam harf Lam, lam, harfu jar jar. Ini juhud. Fungsinya untuk ingkaran. untuk pengingkaran. Urafiqah Urofiko filun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ujuban dalam lamid juhudi. lam juhud. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiru ana. Nah, itu karena Ya. ba'da lamil juhud hanya disembunyikan selepas lamul juhud. Nah, Benar? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ba'da au, setelah adanya au huruf ataf ya, harfu atfin nomor saidah. Yang ketiga hanya disembunyikan selepas Harfu au atfin au atfin. Au bermakna apa ini? Bermakna bermakna ila ilah au atau atau au illa atau illa kecuali. Itu makna au. Makna au artinya dua. Ila sampai illa terkecuali. dan terkecuali. Itu maknanya. Yang ila ya sampai istami' Istami' nusha tabibi au yatimma shifauka. Dengarkanlah nasihat dokter sehingga sampai sampai kamu sembuh total. bagus. Au harfu Au harfu atfin bermakna ilah. yatimma Yatimma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au. wujuban. Nah, ba'da au wa Shifa'u alamatun ini wa alamatu nasbihi al-fathatu. syifa'u sebagai Shifa'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa sanad. mudhaf. Wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini yang pertama au bermakna ila Bermakna ini. sampai, ya kan? Minggu lalu ini kan. Nah, Ustaz. Yang kedua mana illa yu'aqabu, Yu'aqabul musi'u au ya'tadhira. orang yang bersalah itu akan dihukum Orang yang bersalah itu akan dihukum terkecuali dia meminta maaf. maknanya illa, bukan sampai. Illa. Oh, terkecuali. Coba aja diganti diganti au-nya dengan illa. Illa an, ya kan? Illa Nah, an Ustaz. ya. Bisa illa an ya diganti au dengan illa. Au Yu'a harfu au harfu atfin bimakna illa ya'tadhira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa.
Nah, oke ya, sampai situ kan minggu lalu ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Waduh, Bulan Musaidah. afwan. Sekarang yang keempat, Arabi ba'da hatta. Setelah hatta, hanya juga wajib disembunyikan ba'da hatta. Munaila mungkin ba'da Ba'da hatta. Setelah hatta. hatta alladhi hatta allati Hatta allati yantasibul mudhari'u ba'daha laha ma'nayani. Hatta hatta yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya memiliki dua makna. hatta yang mudhari menjadi nasab setelahnya Yang mudhari' menjadi nasab setelahnya memiliki dua makna. saya dua makna. Al-awwal Awal takunu bimakna ila. Oh, yang pertama ya, bermakna ila, bermakna ya, sampai. sampai ila. Ini yang kebanyakan dalam Al-Qur'an. Ila sampai. Nahwu qaulihi ta'ala. Nahu qawlihi ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Mereka Hatta berkata, ya, mereka berkata kami mereka akan ber, senantiasa. mereka Jadi berkata, mereka maksudnya ini Bani Israel ya. oh, nah, Ustaz, lan nabroha, kami tidak akan Kami nabroha, tidak akan terputus. kami tidak akan terputus atasnya, Akifin melakukan akif, beribadah gitu. Akifin untuk melakukan untuk, untuk beribadah sampai kami kembali sampai sampai kembali kepada kembalinya kami Musa, kepada kami. sampai kembalinya Musa kepada kami. Nah, betul. Yarji'a dimaksud kan? Mm-mm. Yarji'a fi'il mudhari Yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta pada wa hatta alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa fa'iluhu dhamirun Musa mustatir fa'ilnya wa Musa fa'iluhu Musa, nah Ustaz. Musa tuh fa'ilnya. Musa fa'il marfu wa alamat raf'ihi Eh, wa alamatu raf'ihi ini dhammah muqaddarah nama muqaddarah mana min zuhuriha. an zuhuriha istiqal Musa bukan fikal tapi litta'adzur. ta'adzur. Sulit om. Sulit. Ai ila an yarji'a. Hai ila an yarji'a. Atau Itu sampai dia sampai kembali. ya kembali. Sampai dia Bimana ila. kembali. Ini hatta fokusnya kita bimana apa ini? Sampai. Sampai ya. Nah, Nah, ini Asani qaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. makan dan Dan minumlah kalian makanlah dan minumlah sampai jelas yatabayyana, bagi kalian sampai jelas bagi kalian benang benang putih. putih. Maksudnya fajar. Maksud, Fajar ya. Kita boleh makan, minum sampai terbitnya oh, fajar. sampai Sadik. fajar. Ah, ini berkisar tentang sahur, makan sahur ya. Nah, Ustaz. Yatabayyana fi'il Yatabayyana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Wa alamatu ada nasbihi al-fathatu dhahiratu. fa'ilnya al-khayt ya. Nah, Ustaz. Al-khaytu fi'ilnya. Baik. Ai ila an Ai ila an yatabayyana. yaitu sampai terlihat Sampai jelas. jelas. Jelas tuh fajar sadiknya
terlihat jelas. Baru kita berhenti dari makan sahur kan? Naam, Ustaz. Itu menandakan datangnya waktu fajar. Hmm. Kalau sudah ada benang putih ya melintang itu fajar di Hmm. ufuk timur. Jadi mana apa nih Om? Hatta di mana? Sampai. Ila. Asa. Kata lagi yang ketiga, nahwu qalika. Nahwu qaulika sir hatta tatlu'a syamsu. Sum hatta Berjalanlah kamu jalanlah kamu sampai terbit matahari. sampai itu. Tatlu'a tuh. Tatlu'a kan? Mansub Naam. kan? Naam, Ustaz. Tatlu'a fi'il. Tatlu'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an Hmm, mudmaratan wujuban ba'da hatta. bagus. Wa wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Asyamsu fa'il. Syamsu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Berikutnya. Sum hatta taghiba syamsu. Berpuasalah sampai terbenam matahari. Taghiba tuh. Ghaba yaghibu. Oh, Sebelum ada hatta taghibu kan? naam. Jadi taghiba. Mana yang Taghib menasabkannya? hatta. Bukan hatta. An mudmarah. Nah, al-mudmarah hati-hati. Bukan hatta ya. Naam, Ustaz. Marah wujuban ba'da hatta. Naam. Taghiba. Taghiba. Ay ila antat lu'a. Ila an tatlu'a wa ila an taghiba. Sudah sampai terbit dan sampai terbenam. Sampai terbit dan sampai terbenam. Hmm. Jadi fokus saja ila maknanya ya. Ila ya. Naam, Ustaz. Catat ya. Naam, Ustaz. Ila. Syukron. Munirah. Ustaz. Mukarninah. Asani. Ini takunu bermakna kai. Nah, yang kedua Nah, bermakna ah, seperti bukan seperti supaya, supaya. supaya atau agar atau supaya. Nahu qalihi ta'ala. Ah, Qaulihu ta'ala, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minina. Apakah kamu memaksa manusia? Apakah kamu memaksa manusia hingga Bukan hingga, agar mereka agar mereka beriman. beriman. Dipaksa gitu, agar mereka beriman. Ai kai yakunu, Hai, kai yakunu mu'minina. ai agar mereka Agar mereka beriman. beriman. Dan dipaksa gitu. Jadi bukan maknanya ilah ya, maknanya Nah, supaya atau agar. Asani wa nahu qalika. nah, Ustaz. Yang kedua, yang kedua Kedua, contohnya wanahu qaulika aslima hatta aslim tadak betul fil amar itu Oke. aslim. Aslim hatta tadakhulal jannata. Masuk Islamlah kamu. Masuk Islamlah kamu agar masuk surga. Nah, agar tuh supaya masuk surga, bukan sampai kan? Nah, Ustaz, agar. Agar kai maknanya kai. Tadkhula fi'il Tadakhula fi'lul mudhari'un. hmm, Mansubun bikai. Begitu, Ustaz. bukan bikai. Hmm? Bi'an. Bi'an mudmaratan Mu'maratan wujuban ba'da ba'da wujuban hatta. lagi tuh wujuban ba'da ulangi Ya. Tad tadkhula Tadakhula fi'lul mudhari'un. Mansubun bi'an. Wujuban. mudmaratan. Oh ya. Mutmaratan wujuban ba'da hatta. Nah, ba'da hatta sendiri dia huruf atof Oh, huruf atof atau ya.
Nah, Ustaz. Atau huruf jar maknanya banyak nih, hatta sebenarnya maknanya banyak. Wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun tadiru anta. anta, kamu al-jannah maf'ul bih. Ya. Ai ha ai kai tadkhula, Ai kaita dahulal jannata. itu agar kamu dapat masuk Agar kamu dapat masuk surga. ke surga. Kuncinya Islam kan? Nah, Ustaz. Kuncinya Islam. Kalau nggak masuk Islam, nggak bakal masuk surga, ya kan? Ya. Nah, Hatta yalijal jamalu samil khiyat. Untuk Ummu Fardina, hatta punya dua makna ya. Yang pertama tadi apa? bila Ila, sampai. Yang kedua, kai supaya atau hai, agar. upaya atau agar. Syukran Fardina. Ummu Saidah, ba'da hatta Ba'da hatta al-amsilah. al-amthilatu wahid la yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Nah, itu tidak akan dipuji. Anak itu tidak akan dipuji eh, sampai mana sampai Bagus, sampai. Maknanya ila, sampai sampai dia mendapatkan dia mendapatkan ridha orang kedua tuanya, kedua orang tuanya. tuanya tuh. Maknanya ila itu. Ya. Coba aja umum saya diganti. Hatta dibuang ganti ilaan. Ilaan. La yumdahul waladu ila an yanala ridha walidayhi. Bisa kan? Nah, Ilaan. Ustaz. Senan. Isnan la alzamul firasya Sa. hatta Sa yatimma gitu. Sa. fira sa'al Hmm. sa'al zamul firasya hatta yatimma shifai. Saya akan Saya akan tetap di di tempat tidur, di tidur. kamar, di Artinya, tempat tidur. sebenarnya apa tuh? Bed Ya, rest. bebas. Oh. Saya akan senantiasa bed rest sampai Sampai saya pulih, sembuh total. tuh, sembuh Saya sembuh total. saya sembuh total. Sampai Sampai sempurna kesembuhan saya. Ini di hatta makna nih ilah, dia di mana? di makna ilah. Ilah juga betul. Alasa. Salasa la ta'kul hatta taju'a. Janganlah kamu Janganlah kamu makan sampai kamu kenyang. maknanya sampai semua ini ya. Nah, Ustaz. Sampai. Lah. Tajua tuh. Tajua fi'il Taju'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta mm, wa alamatu nasbih alamatu nasbihi al-fathatu wa wa fa'iluhu fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. arba'ah. Arba'ah la tadkhul hatta yu'zana laka. Janganlah Janganlah kamu sampai diizinkan kamu kamu diizinkan. sampai kamu diizinkan. Sama nih artinya hatta juga. Artinya Ya, artinya ilah ya. maaf Ustaz. Dan semua ini. Oh, tadi ada makna satu lagi tuh. Bom. Akai. Kayak agar tuh. Oh, iya. Ini, agar tuh. Aslim hatta Aslim hatta tadkhulal jannata. masuk Islam lah kamu. Masuk Islamlah kamu Agar supaya kamu kamu masuk surga. masuk surga, supaya atau agar. Ya kan? Hmm.
Maknanya kai. Kai tadkhulul jannah. Hai Wadilahu wadih. kai tadkhulul jannah. Tadkhula fi'il Tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta wa allati wa bima'na alamatu nasbihi nah, wa alamatu nasbihi alamatu nasbihi al-fathatu bi makna fa'il kai. makna kai. Bisa ya? Insyaallah. Musaidah. Syukran. Umu atau Apa? Ukhtu Inayah udah hadir? Ukhtu Inayah. Hadir Ustazah. Ya Ustaz, Ahlan wa marhaban. alam bik ya Ustaz. Ya, Umu Kardinah. Ba'da hatta. Ba'da hatta. Al-amzilah. Al-amsatu wahid. La yumdahul waladu hatta yanala ridho walidi. Walidayhi. Oh, walidayhi. Anak itu tidak akan dipuji Anak itu tidak akan dipuji hingga dia mendapatkan mendapatkan ridho dari ayahnya, kedua orang tuanya. orang tuanya. Nah, Isnan. Isnan Fa'alzamul firasya hatta yatimma sifai. Saya akan tetap berada. Nampak? Saya akan tetap berada di tempat tidur. Berada di tempat apa nih? Terus tempat tidur. Saya akan senantiasa Saya akan senantiasa berada di tempat tidur hingga hingga sempurna hingga sempurna sehat, sembuh, kesembuhanku. kesembuhanku. Sampai aku sembuh total gitu aja. Ya. Hatta yatima mansub kan? Masuk ke nampak. Alasa. Alasa la ta'kul hatta tajua. Janganlah Jangan makan sampai sampai kamu lapar. Hah? Lapar. Sampai lapar. Sampai kamu lapar baru boleh makan. Tajua tuh. Dari madunya ja'a yaju'u. Ya, ya juga. Arba'ah. Arba. Ala tadkhul hatta yu'zana laka. Jangan kamu masuk Jangan kamu masuk hingga sampai sampai kamu diberi diberi izin oleh kamu diberi izin. diberi izin, diizinkan. Jadi hatta di sini bermakna apa? Sampai ilah. Ila ya. Ya. Kalau tadi maknanya agar aslim hatta tadkhulul jannah. Ini Ya agar kan? Agar. Maknanya agar. agar. Kalau di nahwu wadih hanya satu ila saja. Oh itu. Ya kan, Om? Ya, nampak. Ini kita harapkan la yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. La yumdah la harfu La yumdahu la harfu nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. huruf nafi dia, penafian kan? Ya, nafyi. Tidak artinya tidak. Yumdahu fi'lun mudhari'un. Yumdahu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yumdah mudhari' majhul ya. Oh, majhul. Dari maklumnya madaha yamdahu. Yumdahu majhulnya. Berarti al-waladu sebagai Naibul fa'il. fa'il marfu'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Hatta harfu jarrin, bukan harfu atau dia? Harfu jarrin di sini. Hatta harfu jarrin. Hatta harfu jarrin bimakna ila. Hatta huruf jar. Hatta huruf jar dengan makna ila. Ila sampai. Nanti Anda jelaskan nanti. Hatta tuh ada huruf ataf, huruf jar juga. Kalau ada. Yanala
Yanala fi'lu mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi yanal fil mudhari mansub Maksud- Dengan an dengan ini disembunyikan, an. wajib disembunyikan setelah hatta. Fa'ilnya berupa Domirnya berupa domir mustatirun dan huwa. fa'ilnya berupa dhamir, ya kan? Berupa dhamir mustatir huwa. Ridha Ridho maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuri at-ta'adzuru ah, at-ta'adzuru. at-ta'azzuru wa huwa Ridha mudhaf yang huwa mudhaf. Walidi walidi mudhafun ilaihi wa walidi mudhaf wal ha wal mudhafun ilaih ha'u juga. mudhafun ilaihi. Jadi tadi musanna. Oke ya, fokusnya hatta Nah, ya nala. Oke, Lina, syukran. Mu Saidah, udah tadi ya. Boleh, Ustaz. Waktu Inayah, Ba'da hatta, بعد حتى الأمثلة الأول لا يمده الولد حتى ينال رضا والديه. artinya udah tahu belum? Nah, Ustazah? Ustaz? Maknanya udah tahu belum? Tadi nyimak Ustaz. Senan, سألزم الفراش حتى يتم شفائي. لا salasa, لا تأكل حتى تجوع. الرابع لا تدخل حتى يؤذن لك. Irabnya deh. Kedua, sa'alzamul firasha, سألزم aslinya الفراش حتى يتم شفائي. saya akan سألزم senantiasa berada di tempat tidur. sampai saya sembuh total. Sa'alzamu as-sin, Asin harfu tanfis. tanfisin. Haruf tanfis, huruf mustaqbal maksudnya. Haruf tanfisin. Wa Alzam, alzamu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa fa'iluhu, fa'ilu dhamirun mustatirun takduruhu ana. langsung al-firasha, Al-firasha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Hatta hatta, harfu jarrin bima'na ila. yatimah, Yatimma fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratin wujuban ba'da hatta. bi'an mudmaratan maksud dia sebagai hal. Bi'an mudmaratan gitu. Bi'an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Shifai Syifa, fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabala ya al-mutakallim ya il-mutakallim mana min zuhuriha istighalah istiwa, istighalah istighalul mahal, istighalah al-mahal biharakatil munasibah wa huwa wa mudhaf. huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaih. Jadi fokusnya di sini yatimah tuh. Itu inayah mansub kan? Nah, Ustaz. Kan adanya hatta. Itu maknanya yang istighalal mahal. Ditempatinya kedudukannya. Istighalul mahal artinya tertempatinya. Kedudukannya ditempati oleh Harakatin. adanya harokat yang sesuai untuk ya mutakallim. Nah, Ustaz. Ini kan syifai itu. Syifai ya. Nah, Ustaz. Domahnya muqaddarah. Berarti harusnya Alamat syifa. asal syifa ui nggak bisa syifa ui kan? Iya, nah. Sesuai Yatim. cocoknya dengan kata. Jadi disesuaikan dengan ya mutakalim. Sesuai dengan yang mutakallim.
Istiqoroh mahal. Di tempatnya bukan dhammahnya. Syukran. Tuh. Apa nih, Ustaz? Mulailah. Al-amsilah. Al-amthilatu wahid. La yumdahul waladu hatta yanala ridha walidayhi. Senang. Nan sa'alzamul firasha hatta yatimma shifai. Thalatha la ta'kul hatta taju'a. Arba'ah la tadkhul hatta yu'dhana laka. Langsung. Al-bahsu. Al-bahthu ta'ammalil af'alal mudhari'ata yanala. Perhatikanlah fi'il-fi'il mudhari' yanala wa yatimma wa yaju'a wa yu'dhana fil amsilatis sabiqati. Pada contoh sebelumnya, tajid kullan minha masbuqan bi kalimati hatta. Kamu akan mendapati masing-masing darinya didahului oleh kata hatta. Wanzur awakhiraha tajidha mansubatan min ghairi an takuna hunaka adawatun nasbin zahiratin. Dan perhatikanlah dan lihatlah akhir-akhirannya, kamu akan mendapatinya mansub tanpa adanya perangkat nasab yang nampak. Yang nampak. Berarti disembunyikan. Wa idzan. Wa idzan labudda an yakuna hunaka nasibun mahdzufun ba'da hatta. Dan dengan demikian, mestilah ada penasaban yang dihapus setelah hatta. Nggak dihapus, nggak ditampakkan setelah hatta. Wala budda an yakuna hadha nasibu huwa an. Dan pastilah yang menasabkan itu yaitu an. Dia adalah an. Pasti an, bukan yang lainnya, ya kan? Nah, an. Duna ghairihi. Bukan yang duna ghairihi min nawasibil mudhari'i 5 ya Ustaz. 5 taqaddama fil mawdi'aini sabiqaini. Bukan tanpa yang lainnya dari tanpa adanya perangkat lain pada fi'il mudhari seperti yang disebutkan pada 2 tempat sebelumnya. Yaitu setelah apa 2 tempat sebelumnya? Ba'da au dan ba'da lam dan juhud. Ya, sebelum hatta kan? Lam ta'lil nggak masuk Ustaz. Ta'lil dia masuk tapi nggak wajib. Nggak wajib sembunyikan. Yang wajib apa? Lam juhud au dan hatta. Ini dulu ghairihi tanpa penasab lainnya dari nasab mudhari lainnya. Walamma kanat an la tadhharu abadan qabla al-mudhari'il masbuqi bi hatta kana idmaruha wajiban. Dan ketika an-nya tidak nampak selamanya. Sebelum fi'il mudhari yang didahului dengan hatta, maka wajib untuk menyembunyikannya. Wajib untuk disembunyikan an-nya. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Dinasabkannya fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah hatta. Setelah hatta. Hatta allati bermakna apa tuh tadi? Maknanya apa hatta? Hatta bermakna ila. Atau kai. Aslim kai tadkhulal jannah. Ini termasuk harfu atfin. Bukan. Harfu. Harfu. Hatta. Oh, hatta harfu jarrin. La ta'kul hatta taju'a. La ta'kul hatta taju'a.
Hatta harfu Hatta harfu jarrin bimakna ila. taju'a. Taju'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, gitu. Baca ulang tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Al-bahsu Al-bahthu ta'ammalil af'alal mudhari'ata yanala wa yatimma wa yaju'a wa wa yu'dhana taju fil wa oh, taju'a. wa taju'a wa yu'dhana fil amthilatis sabiqati tajid kullan minha masbuqan bi kalimati hatta wanzur awakhiraha tajidha mansubatan min ghairi an takuna hunaka adawatu nasbin zahiratin wa idzan labudda an yakuna hunaka nasibun mahdhufun ba'da hatta wa labudda an yakuna hadzal nasibu huwa an duna ghairihi min nawasibil mudhari'i lima taqaddama fil mawdi'aini as-sabiqaini ولما كانت أن لا تظهر أبدا قبل المضارع المسبوق بحتى كان إضمارها واجبا Al-qaidah. القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى Syukran. Munaylah. عفوا أستاذ Mustaidah langsung al-bahsu. Al-bahthu ta'ammalil af'alal mudhari'ata yanala wa yatimma wa taju'a wa yu'dhana fil amsilatis sabiqati tajidu kullan minha masbuqan bi kalimati Ini hatta. karena ada fil amr ta'ammal fil amr kan? Naam. Kalau ada fil amr selepasnya tajid itu sebagai Oh, jawaban fil amrnya di sukun tajid, jangan tajidu. Tajid. tajid kullan minha masbuqan bi kalimati hatta. Nah, itu dijazam Wandur dia. Tajid, tajid dijazam karena ada fi'il fil amr. amr. Jadi jazamnya dengan fi'il amr. Tajid. Oh, Ya, ya. nah. Tajid kullan minha masbuqan bi kalimati hatta. Wandur awakhiraha tajidha mansubatan ghairi an yakuna hunaka adawati nasbin dhahiratin. Antakuna. Hunaka adawatu nasbin. An yakuna hunaka adawatu nasbin Antakuna. an takuna hunaka adawatu nasbin dhahiratin. Wah, iya. Wa idzan labudda an yakuna hunaka nasibun mahdhufun ba'da hatta. Wa labudda an yakuna hazan nasibu huwa an duna ghairihi min nawasibil mudhari'in lima taqaddama fil mawdi'aini sabiqaini. Walamma kanat an la tadhharu. Walamma kanat an la tadharu abadan qabla al mudhari'il masbuqi bihatta kana idmaruha wajiban. Al-qaidah. Al-qa'idatu yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Syukran. Saidah. Wadih ya. Saidah Insyaallah yang wajib disembunyikan annya pertama ba'da ba'da au au. Bagus. Yang kedua ba'da ba'da oh la hatta. Minggu lalu ba'da lam juhud. lam juhud. Annya wajib disembunyikan. Yang yang jawazan boleh disembunyikan, nggak wajib? Ba'da lam ta'lil. Ba'da lam ta'lil. Syukran. Saidah. Afwan, Ustaz. Ummu Kardina langsung al-bahthu. Al-bahthu ta'ammalil af'alal mudhari'ata yatanala wa yatimma wa Yanala, katakanlah. Yanala. yanala wa yatimma wa taju'a wa yu'zanu Wa fil am yu'zana. fil amsilatis sabiqati
tajid kullan minha masbuqan bikalimati hatta wansur awakhiraha tajidha يزيد mansubatan يزيدها وجد يجد tajidha mansubatan أن min تكون ghairi antakuna hunaka adawatin. ada waktu dia isim takun, isim kan Ah, isim takun kan yakun adawatu nasbin adawatun nasbin zahiratin. Wa idzan la budda an yakuna hunaka nasbun nasibun nasbun mahzuf mahzufun ba'da hatta wala wala budda an yakuna hazan nasbu wa an nasibu haza hazan nasibu wa Hmm. an Nah, duna ghairuha min duna nawasi duna duna lepasnya mudhaf ilaih duna oh, duna ghairihi hmm. min nawasibil mudhari'i lamma tak lima lima taqaddama lima taqaddama fil maudi'aini sabiqaini Hmm. walamma kanat an la tazhar abadan qoblal mudhari'i al masbuqi bihatta kana itmaraha wajiban kana ah, kana 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 itmaruha ah, wajiban wa wajiban wajiban idmaru betul idmaru kan isim kana iya wajiban khobar khabar kana kana mas al-qaidah itu al-qaidatu yunsabul mudhari'u bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta nah selain hatta apa saja an yang disembunyikan pada apa lagi lam juhud lam juhud au au hmm, hatta setelah hatta ini ba'da ba'da fa sababiyah namanya ba'da fa ba'da fa sababiyah sababiyah maka an juga wajib disembunyikan yang kelima ya ya insyaallah Naam. syukran mukadimah waktu ya mubasyarah al-bahthu البحث تأمل الأفعال المضارعة ينال ويتم وتجوع ويؤذن في الأمثلة السابقة تجد كل منها مسبوقا بكلمة حتى وانظر kalimat أو kalimati بكلمة حتى وانظر أواخرها تجدها منصوبة من غير mansubatan منصوبة min من غير ghairi هنا أن an تكون هناك أدوات نسب ظاهرة وإذا لابد أن يكون هناك ناصب محذوف بعد حتى ولا بد أن يكون هذا الناس بعد ولا بد أن يكون هذا الناصب هو أن دون غيره من نواسب المضارع لما تقدم في الموضعين السابقين nah ولما كان walamma لما كانت أن لا تظهر أبدا قبل المضارع المسبوق بحتى كان إضمارها واجبا al-qaidah القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى oh, bi an mudmaratan ya kan bukan bi an mudmaratin mafhum waktu inayah hal fahimti فهمت إن شاء الله alhamdulillah syukran jazakallah khairan sampai sini mungkin jumpa kita Rabi yang keempat ba'da hatta lepasnya ba'da faiz salbiyah an juga wajib disembunyikan syukran semuanya mu Karina, Munila, Musaidah, dan Ukhtu Inayah
Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waktunya ya, semangat ya. Nah, waktunya ya.